Nummer 36 este ano. Es gibt viele Themen hier drin. Existem muitos temas aqui dentro. Aber wir wollen ein spezifisches Thema heute miteinander studieren. E nós queremos estudar o tema específico dessa Parashah. Und dieser ist in Kapitel 10. E essa parte está no capítulo 10, Ab dem Vers 35. a partir do versículo Es 35. sind zwei Versen, 35 und 36. Gut. Ich lese mal vor. Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, sagte Mose, steh auf, Herr, dass deine Feinde sich zerstreuen und deine Hasser vor dir fliehen. Und wenn sie ruhte, sagte er, kehre zurück, Herr, zu der großen Menge der Tausendschaften Israel. O que acontecia era que, sempre que a arca fosse colocada a caminho, Moshe diria: desperta, ó Deus, que teus inimigos sejam dispersos e aqueles que te odeiam se afastem de ti. Quando fosse o momento de descansar, ele diria: repousa, ó Deus, entre milhares de israelitas. Amen. Wie viele Bücher hat Moses geschrieben? Wisst ihr? Quantos livros Moshe escreveu? Vocês sabem? Laut die Rabbiner 7. De acordo com os rabinos, 7 livros. Also 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, Os primeiros 5 livros, o Pentateuco, die drei ersten. os 3 primeiros. Dann 4. Mose vom Kapitel 1 bis Kapitel 10 bis zum Vers 34. 4 Moisés 10 até o 35, 34. Und dann gibt es ein Buch, Depois existe livro, und der ist dieser, den wir jetzt gelesen haben. que é esse livro que agora nós lemos. Und dann ab Kapitel 11 bis zum Schluss von dieses Buch A partir do capítulo 11 até o final de Números, kommt noch ein Buch também vem ainda livro. und dann der letzte, E 5. Mose. depois o 5º livro de Números. Wieso das? Por que isso? Wenn du also die Tora nehmen würdest Porque quando você segura a Torá, und diesen Teil lesen würdest, quando você lê esta parte da Torá, dann wirst du dort sehen, dass zwischen você vai Den ler Vers. que entre o versículo 35 und 36, 35 e 36, also vor dem 35, antes do 35, ist die Buchstabe Nun está escrito a letra Nun, in umgekehrte Weise que geschrieben. está escrito de sentido contrário. Und am Ende vom 36 genau das Gleiche. E no final a mesma coisa, está escrito ao contrário. Und die Rabbiner meinen, dass hier ein Buch geschrieben wurde, Então os rabinos entendem que nessa parte um livro foi escrito der noch nicht fertig geschrieben wurde. que não foi terminado. Weshalb? Por isso, Weshalb? Warum? por quê? Gerade nach dieses Buch fängt ja diesen Moment, als Israel nach Fleisch begehrt. Porque Israel, a partir nesse momento, ele está pedindo, clamando por carne. Habt ihr die Portion gelesen? Wenn ihr das gelesen habt, wisst ihr. Quando vocês lerem a porção da Torá, vocês vão entender rápido. Und dann die nächste Portion von der nächsten Woche E na próxima porção da semana que vem, gibt es ja diese Ereignis von den Kundschaftern, que tem des Espiers. que tem o assunto dos espias. Und da wissen wir ja, dass 10
gekommen sind und mit einer schlechten Nachricht. A gente vê que 10 vieram com mal notícias. Und nur Joshua und Kaleb, also Josua und Kaleb waren eben die gute Nachricht. E só dois, Josué e Caleb, que vieram com boas notícias. Also nur die zwei hatten Glauben. Só dois tinham fé. Und deswegen blieb Israel 40 Jahre lang in der Wüste. Por isso Israel ficou tempo longo no deserto, 40 anos. Deswegen wurde dieses Buch laut die Rabbiner noch nicht fertig geschrieben. Por isso, de acordo com os rabinos, esse livro de Moisés não foi terminado de ser escrito. Aber sie meinen, dass wenn der Messias kommt, der wird das fertig schreiben. Mas eles entendem que quando o Messias vier, esse livro vai ser terminado. Wir haben diese zwei Verse heute, also ich habe ja hier gesungen. Nós fizemos uma canção cantada hoje. Als wir die Torah rausgenommen haben, haben wir etwas gesungen, genau diesen Vers. Assim, quando nós tiramos a Torá, foi cantado algo. Das ist einfach die Tradition. Esta é a parte da tradição. Eine gute Tradition. Uma boa tradição. Also man nimmt die Torah raus, also man singt diesen Teil, nimmt die Torah raus. Fazemos essa canção e tiramos a Torá. Und dann singen wir den zweiten Teil, als wir eben wieder reintun. Completamos com a segunda parte, quando voltamos à Torá. Und für uns ist ja die Torah, also die lebendige Torah, Yeshua. E para a gente, a Torá viva é Yeshua. Und er schreibt unsere Geschichte. E ele escreve a nossa história. Er hat damals, als er gekommen ist, ja schon angefangen gehabt. Quando ele esteve aqui, quando ele iniciou. Und jetzt ist er immer noch dran am Schreiben. Mas ele ainda, ele começou a escrever, mas ele ainda está escrevendo. Und weshalb dieser Buchstabe nun? Por que essa letra Nun? Das Hebräische ist ja fantastisch, wenn da ein Geheimnis drin ist. Em hebraico, quando existe segredo, é algo fantástico. Weil jeder Buchstabe hat ein Symbol, hat ein Zeichen. Porque cada letra traz em si sinal, significado. Und nun, wenn du im Hebräischen würdest, schreiben, also diese Buchstaben, nun. Nun, a letra Nun, quando você escreve essa letra... Da haben wir ja Nun, Vav, Nun. Nun, N, V e Nun. Vav. Das sind drei Buchstaben, die, wenn du die Buchstabe Nun aussprichst, aussagst. Essas três letras é a letra Nun. Und Nun hat viele Bedeutungen. Mas Nun existe vários significados. Mein Sohn, ich habe ihm den Namen Yehoshua gegeben. E o meu filho, eu coloquei o nome dele de Yehoshua. Vom Hebräischen auf Portugiesisch Josué. Em português Josué. Und Yehoshua hat ja einen Vater. Mas Yehoshua, ele tinha pai. Und der ist der Sohn Nun. Yehoshua era Ben Nun, filho de Nun. Also Ben Nun, ja genau. Und dieser Yehoshua ist der gewesen, der mit Israel in das verheißene Land, also Israel dorthin geführt hat. E esse Yehoshua era que estava lá nessa época no deserto com Israel. Und dieser Yehoshua ist ein Symbol, ist ein messianisches Symbol für uns. Esse próprio Yehoshua já é símbolo messiânico para a gente. Wenn wir eine Interpretation vom Rashi nehmen würden, quando nós tiramos a interpretação que Rashi nos passou, habe ich hier mal übersetzt, er sagt, der Mensch, also er meint die Buchstabe Nun, er bezeichnet die Buchstabe Nun so. Ele descreve a letra Nun assim. Der Mensch, der vor Gott demütig ist,
o homem que diante de Deus se humilhou, wird am Ende des Tages stehen bleiben. Also stehen no bleiben. final do dia ele vai estar ereto diante de Deus. Also der Mensch, ja, der Mensch ist hier symbolisiert durch den Vav, der geknickt ist. Então o homem que é simbolizado pela letra Vav, Wird am Ende stehen. ele que no início está sendo humilhado, no final ele vai estar ereto. Also Yeshua hat ja genau das getan. E Yeshua fez exatamente isso. Man sieht hier, ja, die Krone, ja. Nós vimos aqui a coroa que essa letra carrega. Und Yeshua als Messias E Yeshua como o Messias, ist als Mensch gekommen ele veio como homem. und steht heute neben dem Vater. Então ele foi humilhado como homem, mas está diante do Pai exaltado. Und die Buchstabe Nun ist das Symbol vom Leben. E essa letra Nun, ela tem significado também de vida. Also das Leben ist Mensch geworden und ist dann erhöht worden. Então a vida se tornou homem e foi exaltada. Ich möchte mit euch schnell in Offenbarung 14 aufmachen. Eu quero ler com você o que está escrito em Apocalipse, Offenbarung 14, Kapitel 14. capítulo 14, Vers 14. Ich lese mal vor. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz, also eine Krone, und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Então eu vi Lese mal weiter. uma nuvem branca. Lese weiter. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntes ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Entschuldigung. Então olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, alguém parecido com o Filho do Homem. Estava sentado sobre a nuvem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo subiu do templo e bradou a quem estava sentado sobre a nuvem: Comece a usar sua foice para cortar, porque o tempo da colheita chegou. A safra da terra está madura. O que estava sentado sobre a nuvem usou a foice na terra, e a terra foi ceifada. Also das wird die letzte Ernte sein. Essa vai ser a última ceifa. Als Yeshua da war, sagt zu den Jüngern: Então, quando Jesus estava aqui, ele falou para os seus discípulos, Die Ernte ist bereit. ele falou que o campo está pronto, Betet für Arbeiter. mas ele falou: orem para trabalhadores, Es ist viel Arbeit, porque existe muito trabalho, weniger Arbeiter. mas pouco trabalhador. Und die Ernte ist reif. Mas a colheita está pronta, Eines Tages wird sie überreif sein. e algum dia isso vai estar mais do que maduro. Und dann ist Schluss. Então é o final. Dann jeder, der wirklich sich zu Yeshua bekennt hat, Mas todo aquele que se declarou para Yeshua wird Freude daran haben, in dieser Ernte dabei zu sein. vai ter alegria em estar nessa colheita, fazer parte dessa colheita. Aber die nicht den Geist Gottes haben, Mas os quais não têm o Espírito de Deus, die werden sich nicht demütigen, eles não vão se humilhar, die werden Gott nicht suchen.
Eles não vão procurar o eterno. Die werden vielmals die Religion suchen, Eles vão procurar religião para si. damit sie etwas für ihre Bedürfnisse haben. Porque ele vai procurar algo para suas necessidades. Der Apostel Paul sagte ja, O apóstolo Paulo falou dass viele in den letzten Tagen nach dieser Lehre, diese falsche Lehre suchen werden, muitos no final de tempo vão procurar falsos ensinos, damit sie das hören, was sie hören wollen. porque eles querem ouvir o que eles querem ouvir. Und nicht das, was die Torah und die lebendige Torah Yeshua uns sagt. Eles não querem ouvir o que a Torá e a Torá viva ensinou. Die wollen Yeshua nicht mehr ehren. Eles não vão querer mais honrar Yeshua. Die bauen sich ihre eigene Religion Eles vão construir as suas próprias religiões. und meinen, sie sind Leviten Então vão se declarar para eles mesmos como sacerdotes. und Priester eben. Und dort werden sie auf ihre eigene Weise Gott opfern. E eles vão criar suas próprias maneiras de como sacrificar e adorar a Deus. Das habe ich und du schon mal gemacht. E eu já fiz isso, talvez você também já praticou assim. Vielleicht machst du das ja noch. Talvez você ainda vive nesse Vielleicht mache ich es ja auf eine Weise oder eine andere Weise immer noch. Talvez ainda eu pratico algo assim. Aber der Unterschied Mas a diferença zwischen diesen Menschen entre esses homens ist, ob diesen Wunsch hat, Gott nachzufolgen, é se ele tem essa motivação, esse desejo de servir a Deus, die Wahrheit zu erkennen de reconhecer a verdade und gleichzeitig diese für sich zu nehmen, e de tomar para si essa verdade, sich zu demütigen, para se humilhar como homem, damit du und ich am Ende stehen bleiben para que no final nós venhamos estar de pé und nicht wie die anderen nach der falschen Lehre nachgehen. e não acontecer como muitos que vão seguir ensinos errados. Die Buchstabe Nun hat den Zahlwert 50. A letra Nun ela tem valor numérico 50. 50 50 bedeutet so vieles. e o número 50 tem vários Wir significados. hatten letztens Shabbat, Nós tivemos o último Also Shabbat, Pfingsten. que é o Pentecoste, wir haben seit Pesach 50 Tage gezählt. e da Páscoa bíblica até o Pentecoste são 50. Wir haben Shabbat gefeiert, Nós celebramos Shavuot. weil 50 ist die Zahl der Befreiung, totale Freiheit. 50 é o número de liberdade, total Die liberdade. Zahl vom Überfluss. É o número que significa abundância. Die Leviten hier in dieser Parasha, Os levitas nessa Parashá, die mussten ja vom 25. Lebensjahr eles devem trabalhar, trabalhar a partir dos 20. a partir dos 20 anos, Bis sie 50 Jahre alt até ele werden. completar os seus 50 anos. Nicht mehr als das. Não mais do que até ele ter 50 anos. Wunderbar, oder? Isso é uma maravilha. Das né? wäre etwas für die Schweiz. Isso espera o Suíça. Mit der volle AHV Rente plus noch die zweite Säule. 50. Então vai ter a pensão total a partir dos 50 anos. Dann wären wir vorher schon arm geworden. Wegen den Beiträgen. E uma vez somos pobres. Aber hier in diesem Fall, Aqui nesse caso, im Johannes Kapitel 10, no wir kennen capítulo 10, wir kennen dieses Wort hier von Yeshua. nós conhecemos a palavra de Yeshua, Aber ich hoffe, dass es klarer wird. mas nós esperamos que isso se torne mais claro Im Vers 10. no versículo 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben und zu töten. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss. O ladrão ele veio para matar, roubar e destruir,
Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Das heißt, wenn wir nach Shabbat kommen, Mas como nós chegamos no Pentecostes, dann haben wir diesen Überfluss. então nós recebemos essa abundância. Wie die Apostel das ja im Apostelgeschichte Kapitel 2 erhalten haben. Como os apóstolos no livro de Atos receberam essa abundância. Wir sehen Petrus verleugnen, Nós vemos que Pedro ele tinha antes negado, weil diesen Überfluss nicht hatte. porque ele não tinha recebido também essa abundância do Espírito. Ging Yeshua 3 Jahre lang nach. E ele foi atrás de Yeshua por 3 anos. Lernte mehr als wir hier. Ele aprendeu muito mais do que o que nós sabemos. Aber am Ende blieb nicht stehen. Mas no final não permaneceu esse ensino. Erst in Shavuot. Então, primeiramente em Shavuot, dort bekam den Überfluss. Ele recebeu essa abundância também. Dort hat die Arbeit aufgenommen. Ali ele recebeu também uma função für die Ernte. Na colheita. Und gab das ja weiter. E ele passou esse chamado adiante. So wie die Apostel auch getan haben. Como os apóstolos também assim fizeram. 50 bedeutet ja auch das Jahr vom Juwel. Os 50 representam o ano do jubileu. Das ist das Jahr, wo alle Schulden abgezahlt werden. Aonde as pessoas que têm dívidas erlassen werden. As pessoas que têm dívidas, eles são livres, isentos. Und dort werden sie völlig frei. E esse é um motivo de muita alegria. Die werden völlig frei. Totalmente livres. Und überglücklich. E também muito alegres. Weil in dieses Jahr können sie wieder anfangen. Porque eles podem ter uma segunda chance inicial. Und dieses Jahr, wir kennen das, was Yeshua uns ja gesagt hat. Mas nós, nesse ano, vimos o que Yeshua falou. Ist für dieses Jahr gekommen. Ele veio para este ano. Als ja die Haftarah-Portion gelesen hat. Quando ele estava lendo a porção da Haftarah dos profetas. Lukas Evangelium. Está escrito no Evangelho. Und sagt diese Schrift hier. Ele falou, esta passagem aqui. Die ist jetzt Wirklichkeit geworden. Essa passagem se tornou realidade. Dieses Jahr ist gekommen. Este ano chegou. Weil durch Yeshua haben wir diese Freiheit. Porque em Yeshua nós temos essa liberdade. Aber nicht zu sündigen. Não liberdade para pecar. Nicht unseren eigenen Willen zu tun. Não para fazer a nossa própria vontade humana. Nicht unsere eigenen Opfer, wie wir auch wollen, zu offerieren. Não para trazer a nossa oferta assim da maneira que nós queremos. Yeshua ist ordentlich. Yeshua ele tem seu sistema de ordem. Hat sein System. Ele tem sistema. Hat uns das ja gegeben. E ele nos deu esse sistema. Im Jakobusbrief, no livro de Tiago, beschreibt Jakobus. Tiago está escrito. Jakobus Kapitel 4. Beschreibt genau dieses Leben, wie wir in dieses Buch leben sollen. Então, no livro de Jacob, Tiago, em português, está escrito como nós devemos viver. Also Yeshua schreibt ein Buch. Yeshua escreveu um livro. Está escrevendo um livro. Und du bist dort drin. E você está dentro desse livro. Wir alle sind dort drin. Nós esperamos todos nesse livro. Die Feinde sind dort drin. A história sobre o inimigo também está ali dentro. Die Gott hassen, sind dort drin. Os que odeiam também a Deus, eles estão escritos ali. Die ungehorsam sind dort drin. Os que estão desobedientes também estão escritos ali. Deswegen schreibt Jakobus hier. Lesen wir dann por isso zusammen. No Tiago escreveu isso. Im Vers 4, Kapitel 4, Vers 4. No capítulo 4, versículo 4. Ihr Ehebrecherinnen,
wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun ein Freund der Welt, oder wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Esposas fiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Es gab ein Jud im Jahr vor etwa 500 Jahren, Houve judeu no ano... der hat über dieses Text geschrieben. Ele escreveu sobre esse texto Und er sagt, dass diese Ehebrecherinnen e ele fala que essa mulher infiel sind all die, die gegen Gott handeln. são todas essas pessoas, representam todas as pessoas que são contra Deus. Weil wenn du die Propheten liest, E quando você lê os profetas, wirst du sehen, wie sie gegen Israel aussagen. você vê como essas pessoas estavam contra Israel, falando mal de Israel. Die sagen, die Propheten sagen gegen Israel. Aqui os profetas estavam falando contra Israel. Dass Israel eine Ehebrecherin ist, Que Israel se transformou nessa esposa infiel. weil sie Götzen angebetet haben. Porque eles começaram a adorar ídolos. Und deswegen kommt die Interpretation, Porque vem a interpretação diese zwei Nun, que esses dois nun die umgekehrt da sind. que Geschrieben wurden. que estão em sentidos contrários, Weil als Israel ungehorsam war, porque quando Israel se tornou infiel, die Rabbiner sagen, dass die zwei Cherubim sich gedreht haben. esses dois querubins que estão sobre a arca, eles não estavam mais frente a frente, eles deram as costas um para os outros. Sobald Israel wieder gehorsam war, kamen die zwei wieder gegenüber. Quando Israel obedece a Deus, esses dois querubins eles se estão face a face. Aber wenn nicht, drehen die sich. Então, quando Israel está em estado de desobediência, esses dois querubins, eles se tornam contrários. Das heißt, die Gegenwart Gottes ist nicht mehr da. Isso significa que a presença de Deus, ela está ausente. Im zweiten Tempel war diese Bundeslade ja nicht da. E no segundo templo, essa arca da aliança não estava no templo. Lesen wir hier weiter. Vamos ler, continuando, Vers 5. no versículo 5. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Und das ist eine Frage. Es gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ou vocês supõem que as Escrituras falam em vão ao afirmar que há um Espírito em nós que cobiça com intensidade? Mas a graça que Ele nos concede é maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber den Teufel, und er wird von euch fliehen. Portanto, submeta-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário, e ele fugirá de vocês. Dann kommt der Ruf, naht euch Gott, und er wird euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Então vem esse chamado: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpe as mãos pecadoras, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Fühlt euch elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Gemam, lamente-se e solucem,
Que seu riso se transforme em lamento e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e Ele os exaltará. Du hast die Wahl. Ich habe die Wahl. Eu tenho a poder de decisão. Gott ruft uns, dich, mich. Ja, wir sollen uns demütigen. E Ele nos chama para nós nos humilharmos. Wenn du nicht viel kennst von der Tora, Quando você não tem muito conhecimento da Torá, wenn du ein gutes Herz hast, wirst du versuchen, Gott so gut wie möglich zu lieben. e você tem coração muito amoroso, você vai procurar de várias maneiras como agradar a Deus. Aber mit der Zeit Mas com o tempo, kommt eine Grenze, vem limite, weil es ist nicht nur das Moralische, porque não é só sobre as questões morais, es ist etwas in dir drin, der diesen Wandel braucht. mas é algo dentro de nós mesmos que precisa essa transformação. Du und ich kennen so viele Leute, die eigentlich gut leben, Mas nós conhecemos, eu e você, várias pessoas que vivem bem, die helfen viele Leute, que ajudam várias outras pessoas. die machen viele gute Taten, Eles têm boas obras. die sind vielleicht auch moralisch gut dran. Talvez eles também vivem um padrão moral muito bom, Aber wenn sie sich nicht demütigen vor Gott, mas quando essas pessoas não se humilham diante de Deus, nützt jede gute Tat nichts. essas boas obras não são valiosas, Weil wenn ich gerettet bin, porque eu não sou salvo. wenn ich gerettet bin, Mas quando eu sou salvo, dann tue ich für Gott das, was er von mir verlangt. então eu faço para Deus aquilo que Ele espera de mim, Nicht das Umgekehrte. não o contrário. Wie im Judentum allgemein der Glauben ist. Geralmente no judaísmo há esse tipo de fé. Du machst Tzedakah, Que você precisa praticar a du tzedakah, machst Opfergaben, você precisa du praticar, hilfst die Armen, ajudar os pobres. dann kommt alles gut. Então tudo vai ser bom. Das ist schon mal mein Opfer. Isso já é uma oferta. Nein, Não, auch die werden vor Gott stehen. aqueles que vão estar diante de Deus, Und vielleicht werden die fallen, muitos que pensam estar em Deus também eles vão cair, die gegen Gott sind, porque são contra Deus, die gegen Yeshua sind, porque são contra Yeshua, die seinen Willen nicht machen wollen. porque não querem cumprir a sua vontade. Wenn du dich nicht nahst, Quando você não se aproxima, wird Gott sich auch nicht nähern. o Eterno vai se aproximar de você. Er wird rufen, Ele vai chamar, komm, venha, venha. ich habe meinen Sohn gegeben. Eu dei o meu filho, Aber du musst glauben, mas você precisa acreditar. du musst treu sein. Você precisa ser fiel. Ansonsten nutzt dir das nichts. Ou isso não vai servir de nada. Du bist ein Feind Gottes. Você vai se tornar um inimigo de Deus. Weil viele werden vor Yeshua stehen Porque muitos vão estar diante de Yeshua und sagen, ich habe in deinem Namen so vieles getan. e vão dizer, no teu nome eu fiz muitas coisas. Und Yeshua wird ganz klar sagen, ich habe euch nie gekannt. Mas Yeshua vai dizer, eu nunca os conheci. Ihr seid nie zu mir direkt gekommen. Vocês nunca estiveram diante de mim. Ihr habt die Gebote nicht gehalten, wie ich es wollte. Vocês não viveram a palavra de Deus como eu queria que vocês vivessem. Deswegen, geht weg. Por isso ele diz, afaste-se de mim. Keine zweite Chance. E a partir desse momento não vai existir mais uma segunda chance. Es gibt nur eine Chance. Existe agora essa chance. Es gibt nur die Chance, wenn du den Geist Gottes hast. E existe essa chance quando você tem o Espírito de Deus. Wenn du durch Shavuot Quando você Isso. no Pentecoste Richtung Sukkot, e você está mirando o Sukkot. wir haben Shavuot hier ja gefeiert. Nós celebramos aqui o Pentecoste. Wir haben gesagt, wenn du Shavuot nicht hast,
Mas quando você não tiver o Pentecoste em si, wirst du nie nach Sukkot kommen. você não vai alcançar o Sukkot. Keine Chance. Não tem nenhuma chance. Weil du hast diese Kapazität nicht. Porque você, em si mesmo, você não tem essa capacidade. Du wirst wie Petrus scheitern. Você vai fazer como Pedro fez na primeira vez. Weil die letzte Ernte, Porque a última colheita wird dann kommen, vai vir wenn diese große Trübsal kommt. Genau. Perseguição. quando essa perseguição vier. Essa última colheita só vai existir quando houver essa pressão da última perseguição. Die größte wird dann kommen. Então, Amém. o maior vai vir. Und dann wird man sehen, wer glaubt und wer nicht. Então, ali é que a gente vai ver quem creu, quem foi fiel ou não. Und dort wirst du auch dich kennenlernen. Ali você vai conhecer você mesmo, em si mesmo. Weil viele von uns haben Schwierigkeiten, sich selbst kennenzulernen. Nós e muitos de nós têm essa dificuldade de conhecer a si mesmo. Weil man meint, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Porque há a crença de que o Eterno ele me aceita assim como eu sou Und ich kann bleiben, wie ich bin. e permanece assim como a pessoa é. Ich möchte mich selber nicht mehr so viel sehen. Eu não quero eu mesmo sobre mim mesmo. Muitos veem. Ich mache das für andere. Eu faço isso diante de outros, Vor Gott bin ich selbst. mas diante de Deus eu sou eu mesmo. Ein Feind Gottes. Inimigo de Deus. Jeder von uns hier hat Erfahrung in dem. E todos de nós tivemos experiência de como ser inimigo de Deus. Weil wenn du dich nicht demütigst, Mas quando você não se humilha, bist du ein Heuchler. Hipócrita. você se torna um hipócrita. Und das gibt's in Massen. Isso pode existir em grande quantidade. Ich habe Erfahrung in dem. Eu tive já experiência nessa área. Und du auch. Jeder hier. Você também? Weil wenn du nicht demütigst, Quando você não se humilha, wirst du nicht stehen. você não vai estar de pé no final. Das ist eigentlich die Botschaft. Esta é a mensagem. Ein Buch, Livro, also Yeshua schreibt jetzt ein Buch. Yeshua ele está escrevendo um livro. Ein Buch über dich, Livro sobre você, all deine Wörter, sobre todas as suas palavras, all deine Taten, todas as suas obras, was du vor anderen und wenn du alleine bist, was du machst. o que você faz diante de outros, quando você faz constar, é você, somente você. Und er ruft, Ele te chama, kommt, vem, demütigt euch, se humilha, reinigt euch, limpem-se, reinigt eure Hände. purifiquem suas mãos. Weil wenn die nicht rein ist, Quando nossas mãos não são limpas, dann kannst du die Hände nicht hochheben. não podemos levantar nossas mãos, Dann kannst du Gott nicht anbeten. então não podemos louvar a Deus. Wenn du das machst, dann bist du ein Heuchler. Então, se nós tivermos mãos, se nos levantarmos, seremos hipócritas. Deswegen brauchen wir den Geist. Então, por isso precisamos do Espírito. Er zeigt dir und mir, wer wir sind. Ele que mostra a nós mesmos quem nós somos. Und er zeigt uns den Weg. E Ele mostra a gente o Er caminho. führt uns Ele nos lidera zu ein Leben im Reinen vor Gott. numa vida de santidade, de purificação diante de Deus. Seid heilig, weil Gott heilig ist. Como está escrito, sejam santos porque o Eterno é santo. Ansonsten nutzt dein Leben nichts. Amém. Porque se não for assim, no final, a nossa vida não tem um significado. Ich hoffe, dass du ein offenes Herz hast, Eu espero que você tenha um coração aberto das zu hören, was der Geist sagt. para ouvir aquilo que o Espírito tem para falar. Wir lesen nur noch den letzten Text im Vamos Psalm ler o último texto 24. em Salmos. Was David, unser Melech, sagt. 24, Salmos 24.
Und so heißt auch unsere Beit Moriyah hier. Assim também se chama o nosso local, Beit Moriyah. Das ist so eigentlich auch prophetisch, denke ich mal, wegen der Treppe da. É profético devido aos degraus. Ihr jetzt gekommen, ne? Veio em minha mente agora. Okay, lesen wir Vers 3 und 4. Vamos ler o versículo 3 e 4. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seine heiligen Stätte? Quem poderá subir no monte de Adonai? Quem poderá entrar em seu santo lugar? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Aqueles que com mãos limpas e coração puro, que não tornam vão os propósitos de sua vida, nem juram votos apenas para engano. Wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott Jakob. Eles receberão a bênção de Adonai e a justiça de Deus que os salva. Von Gott seines Heils. Ne? Amen. Wer darf hinaufsteigen? Ihr alle. Amen. Quem deve subir? Todos nós. Wir alle. Todos nós. Aber wir müssen hinaufsteigen. Mas nós precisamos levantar. Bist du schon einen Berg hinaufgestiegen? Vocês já subiram uma montanha? Habe in einem Ort gewohnt hier in der Schweiz. Eu morei num local aqui na Suíça. Die Schule war in einem Hügel. E a escola era em cima da montanha. Ich musste zweimal täglich hinaufgehen. Então 2 vezes por dia eu tinha que subir esta montanha. Zwischen 15 und 20 Minuten rauf. Zu Fuß. Uns 15 a 20 minutos subindo a montanha. Ich musste zur Schule. Deveria. Genau das gleiche ist hier. Mesma coisa aqui. Du musst zum Heil kommen. Nós devemos ir à santidade. Du musst. Nós precisamos. Du bist eingeladen Nós somos chamados, zu dieser Hochzeit. convidados para esse casamento. Ob du das willst, überlasse ich dir. Se você quer, se é a sua vontade, eu deixo isso para você. Amen. Beten wir. Vamos orar. Vater im Himmel, Pai Celeste, wir danken dir für deine Tora, nós te agradecemos por tua Torá, für die Propheten, pelos profetas, für dein Wort in der Brit Hadashah, tuas palavras, pela Brit Hadashah, für die Offenbarung, pela revelação für dieses Buch, den du schreibst. desse livro que tu escreves. Wir bitten dir um Vergebung. Nós pedimos perdão. Ich bitte dir, dass du dein Geist in uns und durch uns zur Bekenntnis bringst. Te peço que tu, através do teu Espírito, dentro de nós, nos leve a reconhecer Dass wir uns vor dir demütigen, que nós precisamos nos humilhar diante de ti, dass wir dich suchen, para que nós possamos te buscar, dass wir näher zu dir kommen. podermos nos aproximar de ti. Aber wir erkennen, dass das alles ist ein Wollen von uns. Nós reconhecemos que muito é só uma vontade dentro de nós. Gib uns Führung, Nos dá liderança, gib uns Offenbarungen, nos dá revelação besser zu werden. para sermos melhores Für dich, para ti, für dein Reich, para o teu reino, für die, die am Sterben sind. para aqueles que estão morrendo, Dass wir ein Segen sein können, para que nós venhamos ser uma bênção para eles. diese Botschaft dorthin zu bringen, wo es gebraucht wird. Trazer esta mensagem onde as pessoas precisam. Dass du uns führst, wie die Apostel, Que tu nos lidere assim como tu liderou os apóstolos, mit der Offenbarung deines Wortes, com a revelação da tua palavra, mit den Wunder, die du damals gemacht hast com os milagres que tu fez naquela época und heute noch tust. e hoje tu ainda faz. Ich bitte dir, Beshem Yeshua HaMashiach,
nós te pedimos no nome de Yeshua, o Messias, Befreie uns von uns selbst. nos liberta de nós mesmos, Führe uns durch Shavuot. nos libera a Shavuot Du gibst deinen Geist an denen, die es wollen. e tu dá o Espírito àqueles que te buscam. Und gleichzeitig führe uns nach Sukkot, No mesmo tempo nos leva à festa dos tabernáculos, zum Millennium, para o milênio, dich, Yeshua, dort zu dienen. para servir Yeshua lá, Dich dort zu preisen, zu loben para te louvar, und gleichzeitig zu arbeiten e no mesmo tempo também para trabalhar in Perfektion vor dir. em perfeição diante de ti. Dorthin wollen wir. Ali queremos chegar. Ich danke dir, Vater. Beshem Yeshua HaMashiach. Amen. Nos agradecemos, Pai, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Amen. Wir singen jetzt 2 Lieder. Ja? Wenn du möchtest, kannst du die Zeit nehmen, um auch für dich zu beten. Ja? Nós vamos cantar 2 canções de louvores. Você pode orar por você mesmo durante esse tempo. Vor Gott, vor Yeshua. Amém. Wir werden auf Deutsch singen und danach auf Portugiesisch. Amém. Praise Adonai.
adorem ao Senhor, porque não há outro sobre o trono Deus leal. As montanhas prostram aos teus pés em adoração. Louve Adonai, louve Adonai, desde o amanhecer até o sol se pôr. Louve Adonai, e todas as nações adorem ao Senhor. Praise Adonai, praise Adonai, confia no praise Adonai, alle Völker, alle Engel singen Preis dem Herrn. Louve Adonai, louve Adonai, desde o amanhecer até o sol se pôr. Louve Adonai, e todas as nações adorem ao Senhor. Louvemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará Eines Tages werden alle bekennen. que somente Ele é o Senhor. Amém? Nur ist der Herr. Singen wir jetzt Baruch Adonai Elohim Israel. Vamos cantar em português e alemão. Baruch Adonai Elohim Israel. Eu ia fazer com a bateria aqui, mas para ficar mais prático, vamos fazer só o violão, amém? Singen wir es vielleicht auf Deutsch und dann auf Portugiesisch.
É o Senhor, o Deus de Israel. Jetzt beten wir noch für Israel. Ja, das hat noch gefehlt. Nós vamos orar ainda por Israel. Wir haben hier eine Vorlage. Ihr könnt auch selber Israel segnen, wenn ihr wollt. Aber wir machen das dann zusammen. Ne? Nós temos esse exemplo aqui escrito, mas vocês podem orar com suas próprias palavras. Also, unser himmlischer Vater, Herr Israels, sein Lösen, segne den Staat Israel, des Anfang der Blüte unserer Erlösung. Verteidige ihn mit dem Licht in deiner Gnade und breite über ihn die Zucker deines Friedens. Sende dein Licht und deine Wahrheit seinen Leuten, trösten und retten und weise sie mit gutem Rat vor deinem Angesicht. Stärke die Hände der Verteidiger unseres heiligen Landes und lasse ihnen zuströmen, unser Gott, deine erlösende Hilfe in Jeshua HaMashiach. Und der Kranz des Sieges möge sie krönen, gib Frieden dem Land und ewige Freude seinen Bewohnern. Gedenke des Lebens unserer Brüder, des ganzen Hauses Israels, in allen Ländern ihrer Zerstreuung und geleite sie laut aufrecht nach Zion, deine Stadt und nach Jerusalem, der Wohnung des Namens, wie es in der Tora deines Dieners Moshe geschrieben steht. Selbst wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels sind, von dort wird dich sammeln der Ewige, dein Gott, und von dort erholen. Bringen wir dich der Ewige, dein Gott, in das Land, das deine Väter geerbt haben und das du nunmehr erhältst. Er wird dir Gutes tun, dich lehren, zahlreicher als deine Väter. Prachtvoll erscheinen im Glanze der Hoheit deiner Macht über alle Bewohner deines Erdkreises. Und dann wird jede lebendige Seele sagen, der ewige Gott Israels ist König und sein Reich ist über alles erhaben. Amen. Ah ja. Jetzt machen wir noch den Kiddush zusammen. Vamos ver o Kiddush juntos, a santificação. Gibt uns eine Minute zum Händewaschen. Vamos aproveitar esse minutinho e vamos cantar Kadosh Elohai, amém? Sem ver Kadosh Elohai. Kadosh Elohai Shinuchi Kadosh Elohai Kol Echad Ki Kadosh Elohai
so groß ist der Herr. Singen wir, so groß ist der Herr. Preisen wir, so groß ist der Herr. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bereit, Amen. Jetzt machen wir noch der Chalot. Ja, kleine Chalot. Selber gemacht. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, המוציא לחם מן הארץ. אמן. Jetzt haben wir eben noch das Essen. Nós temos agora o momento de comermos juntos. Amen, jetzt. Wir haben vieles vorbereitet zum Essen. Nós temos preparado algumas comidas fora. Ihr seid alle eingeladen, esst so viel ihr könnt. Todos estão convidados e podem comer tanto quanto quiserem. Wenn etwas übrig bleibt, könnt ihr noch mitnehmen. E se ficar, sobrar algo, vocês podem pegar e também levar. Ungefähr so 20 Franken. 40 vor, für 1. Ja. Also nach der 2 machen wir so eine Fragen-Antwort-Runde. Normalerweise machen wir ja so ein Shiur. Normalmente nós fazemos um shiur depois de 2 horas, mas dessa vez nós vamos deixar aberto para perguntas e respostas. Ja. Und ihr könnt ruhig bleiben. Ja? Es gibt viel Kaffee, Wasser. Es ist warm, aber nicht so wie in Brasilien zum Beispiel. Okay. Jetzt machen wir noch den, Está quente, mas não tanto quanto bem depois. den Segen Aarons. Vamos fazer a bênção arônica. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. בשם ישוע המשיח, אמן. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, 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 Am Israel.
Yeshua, Am Yeshua, Am Yeshua Chai. Am Yeshua, Am Yeshua, Am Yeshua Chai. Am Yeshua, Am Yeshua, Am Yeshua Chai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom. Wissen wir, Kann gerne, ja. Eu posso dar pausa nele aqui, né? A bateria. Se estiver tocando assim, eu quiser fazer uma pausa, eu peço aqui para ele. Aqui tem